So mungkin saya boleh mulakan dengan memperkenalkan saya punya podcast lah. So podcast saya ini tajuk dia Perspective Podcast. So untuk set the mindset of our conversation, usually I will ask my guests questions related to life, mindset, philosophy, mental, psychology. Especially kalau tapi kalau macam bukan especially tapi kalau macam involving guest yang macam saya rasa establish someone kan, saya cuba untuk correct dia punya mindset lah, bukan rutin lah, macam what's your idea, disiplin, motivation untuk empowerment lah, especially kalau macam woman ni. So saya ada interview a few women yang agak berjaya, so selalunya saya akan tanya benda-benda yang boleh empower other women lah. So itu yang kita punya format lah saya rasa. Boleh. So I have to make it clear. Yes. Yang mungkin saya tidak se-technical Joanna ataupun siapa lagi yang pernah interview kau dalam podcast? Ben Uzair. All those technical terms very saya tidak. Technical. I was technical like listening to every word they say supaya saya tidak termiss out. So objektif saya sebenarnya just to, mungkin saya boleh mulakan dengan saya punya first impression kepada kau. Boleh kan? I hope it's a good one. 2 words. Ideal and human. Ideal and human. As a leader. Wow, thank you. Saya agak inspired dengan kau punya approach dalam kau punya leadership. Yang mana saya nampak dia agak unik lah among Sabahan sebenarnya leadership. So bila our first interaction was in SICC dan saya punya mood bercakap dengan kau adalah macam saya bercakap dengan Yulianti sebab kau punya suara sama. Tapi benda yang betul-betul impress saya adalah macam mana kau atur itu summit yang the recent the Creative one, Economy Summit. The summit. Sampai kau boleh, ada satu yang interesting yang saya sangat ingat. Staff Sinik masa datang, saya macam nampak dia orang macam usher, bantu-bantu sana sini, dan kami buat kerja kami di. Well done Sinik. Kami buat kerja kami di booth kami lah. Yeah. Lepas tu saya masuk a few times. Tiba-tiba orang yang sama ushers tu jadi host. Terus yang Yulianti yang saya kenal dia memang sebagai lecturer dan memang pandai bercakap, tapi bila dia jadi host di summit tu kan, wow, another level. Apa ini, versatile lah kan? Versatile dan dia, macam mana mau cakap? Well done, benda Sinik. yang saya underestimate lah, yang orang bilang yang kau ingat dia orang boleh buat satu benda administratif punya benda saja sekali jadi host kan. So I wonder kalau itu datang daripada your own style of leadership ataupun memang the organization itself needs that kind of people. Yeah. So it's the later one. But first of all, thank you so much for having me. To be honest with you, Stivel, the moment I step in here, saya memang rasa sangat lega dan I feel very relaxed because you guys are very welcoming. You even turun bawah tadi ambil saya. Anyway, to answer your question, yes, this organization needs a different kind of approach. Dia kena strategi yang berbeza because it's a very dynamic and agile organization. Walaupun kami dalam sektor government, we are government agency under kementerian, tetapi I realised that if in the sector that we are in, technology, innovation, creative, it requires a different approach. So bila saya cakap dynamic, agile, maksudnya it has to be flat. That means would you believe, Stivel, I don't even have an office. Saya tiada office. Dalam pelan pembangunan Sinik, bangunan Sinik itu sepatutnya dia ada letak sana CEO office. But I said, please kasih jadi my office as your meeting room or anything you want to do like surau ke apa. But
I don't want to have any office because I want to be able to work anywhere. I can even sit next to my intern and do my work next to my intern. Yang that style is very interesting. Sebab I don't believe that kind of mindset or style in leadership or dalam kerja dia diajar oleh kita punya government ataupun orang kita lah. It's the same. Like even I was in KL pun it's the same. It's not. It wasn't like this. It bos-bos lah. So persoalan dia dari mana tu? Dari mana? Style, Oh, dari mana itu style? Bagus ya kau tanya ni soalan kan sebab saya tidak pernah terfikir. Because to me at the end of the day, I think it's self-awareness. Self-awareness yang kau tahu kau mau buat kerja ni kenapa, untuk siapa. Because at the end of the day, it's not about us. It's about you. It's about Chris. It's about Egan. It's about all of our talents, all of our entrepreneurs. It's not about me. So if you letakkan diri you ataupun your personal agenda sebagai motivation, then saya kira apa-apa kita mau buat pun tidak jadi. But if your nawaitu to your intention is for the people of Sabah, untuk pembangunan orang-orang kita, apapun lah kan yang kamu mau buat. I'm sure apa yang keikhlasan kamu tu will be reflected into maybe the words that you say, your tone of voice, kau punya body language, ucapan-ucapan kamu. So I think it's self-awareness to answer in short. Self-awareness, saya sangat suka ini topik. Self-awareness. Yes. Saya sendiri saya explore saya punya self dan saya cuba untuk jadi se-aware yang mungkin. Tapi kalau saya self-awareness ini adalah in term of you realizing what's in your mind. You are trying to learn who you are and every intention that you have in your mind on your daily action or your interaction with people. Saya mau wujudkan satu tabiat yang mana setiap kali contohnya saya react marah di jalan raya. Saya mau ada to self-awareness sampai saya boleh, kenapa saya marah? Oh, it's my ego. Dan I love this topic. Saya boleh label diri saya, okay, saya sedang struggle untuk kawal ego saya sekarang. Dan dia pun ada ego yang sama dan kami sebenarnya ni mau lawan ego kami masing-masing. Dan kami tidak dapat kontrol kami punya urge sebab mungkin masa saya kecil saya pernah kena layan begini dan it develop my personality dan kami bos ni macam ada masalah childhood trauma macam tu. So that kind of thinking yang saya rindu untuk ada di kalangan kita. I'm glad you mentioned about this because I think less than 15 minutes ago I had conversation in the car with my colleague Melvita. She's here. And I told them like dalam sistem kita di Sabah ini memang kita ada banyak kekecewaan, right? I'm not gonna mention who lah and siapalah kan. But itu sesuatu benda yang kita tidak mampu elak. Any ketidakadilan yang berlaku dalam negeri kita ataupun dalam hidup kita itu something that we cannot avoid. But contohnya sistem yang sudah berada di sini selama 100 tahun and sistem yang tidak adil sudah berada di sini for 100 years and tidak boleh diubah. You must be able to have the ability to dance with the tension, move along with the cracks in the system. Sebab kalau kita tidak ada itu I call this self-coaching lah bah. Macam what you are doing is self-coaching. Basically, you ask important questions. Kenapa kau marah di jalan raya kan? Apa sebab dia? So I told my team to have the exact attitude as well. Be able to know yourself better. So contohnya saya bagi contoh. I think 8 years ago saya buat satu test. So dalam test itu menunjukkan saya super extrovert. Kalau ada maximum extrovert tu saya mau sampai extrovert sudah. Maksudnya juga di situ antara penilaian yang lain adalah saya senang triggered.
Bila kita tahu benda tu, kita tidaklah bersedih. Kita mesti like, okay, if you want to be a leader, you can't be easily triggered. So I will find a way on how to kasih kurang saya punya ini, terlampau banyak cakap or terlampau triggered. So like I said tadi, self-awareness is important. So you get to kenal diri you dengan lebih mendalam. And kalau ada yang tidak bagus, contohnya saya lah kan senang triggered, Stivel, I will find a way on how to tackle that. Yep. So back to your question tadi, I think it's very important for everyone to have that the ability to memahami situasi yang ada and tolerate with that situation. And bila kamu ada that kelebihan, you will be able to handle apapun yang datang sama True. you. True. And going deeper on that topic lah kan, actually sebenarnya soalan yang saya tulis di sini adalah tentang how you train your leadership and then who's your role model. Or saya bilang it's just that you have that level of self-awareness. So memang saya sudah suspect yang you have certain level of self-awareness which Sabahan people macam saya nampak macam 1% saja. Kalau kau jumpa 10 orang, ada satu orang yang boleh bercakap tentang ni deep conversation. So me myself, I'm exploring this topic sebab dia sangat dalam dan sangat complicated. Dia involve psychology, dia involve human nature, even some metaphysical punya benda yang dia involve. And then tapi dia sangat empowering bila kau berdepan dengan situasi-situasi terutama yang melibatkan sifat-sifat manusia. First, benda yang saya berjaya bantu diri dengan self-awareness adalah bila saya boleh stop judging orang. Bila diorang buat sesuatu. That's very important. Ya, judging orang yang macam I have this philosophy. And I would like to ask your punya perspective lah in term of what kind of wisdom you selalu belajar. For me, I have this one philosophy about tentang interaction with human beings lah. Saya ada pendapat yang bila kita judge orang, kenapa dia buat sesuatu yang salah, contohnya penjenayah ataupun penagih dada, kita tend untuk judge dia orang macam, iya punya jahat tu orang. Orang apa tu lagi? Orang apa itu? Kalau saya berada di tempat dia, saya tidaklah buat begitu. Ataupun kalau macam bunuh diri kan macam tu kan, bodohnya. Kalau saya mana lah saya buat. Tapi I have this philosophy yang mana saya bilang, kalau kau berada di tempat dia, kau mempunyai genetik yang sama, kau mempunyai surrounding yang sama, kau punya family yang exactly yang sama dan childhood yang sama, you will do exactly the same. Yeah. So I agree. Yeah. I agree. And I can give you one example lah. So saya memang aktif dalam bidang-bidang dalam sektor volunteering lah. So for the past 10 years plus, saya memang volunteer untuk rakan-rakan gelandangan di Kuala Lumpur. Kemudian kami sempat bekerjasama dengan NGO untuk membantu stateless di Sabah. Now I know there are a few orang bilang macam perspektif buruk tentang orang tanpa kewarganegaraan. I know this is a very sensitive issue. So my husband, dia punya saudara, a driver taxi, dia sudah meninggal lah, was stabbed 27 times kah, berapa kali, to death. Sebab kena rompak orang tiada kewarganegaraan. Kerana hanya mau mencuri RM30 cash pada ketika itu. Now, if my husband ataupun myself rasa sangat orang bilang macam berdendam, kenapa kami mau balik Sabah dan tolong orang-orang stateless di Sandakan dan di sini kan? Why? Kalau saya jadi husband saya berdendam sudah. But I think we have to understand. Contohnya orang stateless ni, kalau kita berada di tempat diorang, they just want to live another day lagi. Another day. They just want to put food on the table. Ada anak mau dikasih makan. So that RM30 is besar bah, Steven. I can buy banyak ikan. And
diorang desperate basically. So and then I got a DM on my in my Facebook, and then dia cakap, wah, kenapa you tolong orang, kau tidak ingat ke your husband punya ni kena step. Well, it's very easy for us to say that, but they have to survive. And I think because kita sentiasa kasih lupa diorang, that's why they have to cari jalan mudah. Dan that's why they have to mencuri, menjadi prostitute, merompak dan sebagainya. True. Tiada jalan, Civil. I like that perspective a lot, sebab kita dikelilingi oleh masyarakat yang disebabkan satu encounter, kita ada tu tendensi untuk ubah persepsi kita kepada keseluruhan kelompok. Yes. Dan dengan adanya generalize generalize, people, kan? Dengan adanya kebolehan untuk macam certain level of understanding lah, orang bilang yang contohnya ada satu, kalau kenal Jordan Peterson, dia adalah satu I know, the motivator, psikologi. Dia bilang salah satu cara untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar adalah dengan menjadikan rakyat sesebuah negara itu kaya. Sebab, dia bilang, imagine seseorang yang tinggal di setinggan, yang mana dia punya hidup seharian hanya fikirkan apa yang mau dia akan makan hari ini dan besok, struggling. Kau rasa ada lagi ke masa dia untuk fikir kebersihan alam sekitar? Kebajikan. Saya fikir macam mana mau hidup the next day saja. Yes. So dia bilang kunci dia di sini adalah sebenarnya kita selalu terlepas pandang root of a problem. Absolutely. Kita hanya tengok the problem itself. Dan saya sangat suka ini idea of melihat sesuatu sebagai root ataupun symptom. Root problem ataupun it's a symptom. Sebab kita boleh reverse engineer ni barang, kan? Kenapa ada jenayah? Kenapa sampai kena step? Pasal kemiskinan. Kemiskinan bukan root lagi. Apa root cause untuk kemiskinan? Kemiskinan adalah education. Education masih bukan root lagi. Nah, itu masih symptom. Kenapa tiada education? Polisi kerajaan. Itu pun masih root lagi. So mungkin root dia tidak akan nampak. Dan ada multifactorial lain lagi yang boleh masuk. So dengan ada ni mental exercise yang macam ni, kan, dia akan menjurus kepada satu cara berfikir yang lebih objektif lah, orang bilang, bilang, kan. It's like a coaching question lah, kan. Yes. Like you keep asking why and why. Tapi sangat penting untuk kita punya orang lah, Sabah. I like to target Sabah actually. Walaupun saya selalu kena bash. Saya ada pernah kena biasa bash. Biasa betul, kan. Sebab saya pun mention Sabah, kan. Padahal saya berani cakap Sabah. Sebab Sabah yang saya sayang. Yalah. Yang saya mau improve. Ya, betul. Sama lah, saya pun. Why you are so gung-ho buat Sabah? Ada satu konten yang saya cakap pasal mental health. Ini konten saya shoot masa summit tu. Saya interview pendek satu orang tentang mental health lah. So saya punya statement macam ni. Orang-orang Sabah ni banyak yang ada mental health issue. Saya bilang masalah mental lah, saya bilang. Tapi I think I heard it's Sabah is the highest, if I'm not mistaken. Yeah. But that wasn't my point at that time. Walaupun orang tanya dan itu memang terjawab sudah. Tapi saya punya poin di sana adalah bagaimana orang Sabah ini perlu aware tentang kita punya masalah mental yang teruk. Tapi kita malu-malu sebab semua macam tabu, malu tidak mau jumpa dokter, kan. Oh yes. And then when I see the comment yang beratus-ratus, kan, kebanyakan dia bash macam, kau pun orang Sabah, kenapa kau cakap orang Sabah? Ada yang cakap, dia cakap mental health ni keluarga dia saja ni. Ataupun bukan Sabah saja ada masalah mental, negeri lain pun ada. Saya bilang, macam mana mau ubah mindset? So saya rasa dengan podcast conversation yang macam ni, saya rasa dapat membantu sedikit demi sedikit. Well done. That is what I'm trying to do lah. But I know that
ini doesn't move the needle that much lah. Sebab Don't say that. I think, if I can say this as well, and saya tidak malu to say that I was diagnosed with depression juga last time, and last year for the first time I in University Malaya lah, because di sana saya mendapat rawatan psikiatris lah basically. Saya telah berterus teranglah bahawa saya adalah suicidal survivor juga. And no, I know bila cakap ni pun saya takut public punya opinion, but why it took me like maybe 15 years baru saya mengaku is because I want to share with people that mental health is a journey. It could come back. Yep. Yeah, so some people survive forever, tapi ada some people mungkin it's a up and down journey. So I want them to know, like macam setiap CEO ataupun semua orang yang berada di tangga yang tertinggi pun ada melalui fasa-fasa tersebut. But I think because of it's a taboo topic, they refuse to say that. And when you refuse to talk to public about this, then orang, the young generations yang sekarang ini pun mental health issue pun semakin banyak. Tidak akan ada itu community yang dapat saling membantu. So, in my opinion, and I think it has helped me a lot personally as well, the coaching question, that a set of coaching questions yang kau ada ni, Steve, yang you just mentioned just now, why, and why, is very good sebab you keep digging apa dia punya root cause sebenarnya. Dan saya ambil masa 15 tahun untuk berterus terang sebab barulah kita akan dapat buktikan kepada orang ramai bahawa those yang pernah kena diagnose ataupun pernah menjadi itulah cuba yang I mentioned tadi pun boleh berjaya. And I am the orang bilang bukti lah yang bahawa you can overcome this thing. Do you think your leadership style ada pengaruh daripada sana? Yes, I think yes, because bila you tidak kenal diri you, susah you mau guide orang lain. And I think we have to be humble enough, kita kena jadi sangat humble lah, Steve, because I think semua orang sama sahaja. No one is above another, and tiada siapa yang lebih hebat. Kalau kau rasa kau hebat, ada lagi orang lebih hebat sebenarnya. So, but in my leadership style, one of the reason why juga kenapa saya mungkin agak aggressive when it comes to talent development is because I know I won't be here in Sabah forever. Because saya dari Semenanjung semenjak saya umur 18 tahun. I went to KL because saya tidak ada peluang di sini. I went there and I realized that orang Sabah ni selalu kena discriminate. You are not good enough for a Sabahan. You are quite clever. You are, yalah orang Sabah ni tidak pandai lah apa semua. Jadi apabila melalui menerima komen-komen tersebut, saya cuba tanya diri saya. Contohnya lah kan yang the orang bilang turning point lah kan, civil, apabila saya kerja dengan agensi kerajaan juga dulu, dan bila saya tengok itu spreadsheet, tiada dana untuk Sabah. Bila saya tanya kenapa tiada dana, and orang bilang, because your people is not ready. Wow. So sampai tidak apa kalau kau cakap tidak ready ataupun Sabah ke belakang, tetapi dia mesti ada intervention. Kan, tapi ini intervention pun tiada. So I went back and I look at the landscape, and bila bekerja di sini, saya melihat, I think saya rasa ada tanggungjawab untuk memberi exposure kepada saya punya team. Biarpun diorang muda, don't underestimate them. Send them out, hantar diorang pergi KL. I know like kalau macam agensi lain yang ada tangga CEO saja boleh pergi keluar negara. But no, this one I had to force my team, pergi kau buat pasport sekarang. Kalau tidak, awas. You have to go. So alhamdulillah semua orang sudah pergi luar negara, sudah pergi KL. Pergi KL tu pun macam biasa sudah. That explains the impressive performance during the summit lah. Sampai mau kena paksa, Steven. Ya, saya sangat macam, wah, ini bukan typical Sabah ni. Ini Sinik punya community, saya bilang.
Sebab public speaking pun power, lepas tu management pun power, macam mana kamu atur the flow kan, yang macam, lepas tu yang saya nampak macam mula first impression, muda-muda lagi ni baru keluaran universiti, macam tu ba? That's the perception kan, towards the young ones. I Terus had that perception saya too. tertegur diri sendiri, nah kan kau judge lagi orang yang kau nampak muda, lepas tu dia orang lebih champion daripada kau untuk organize ni benda, macam tu ba? Yeah. So saya keep on thinking yang ini sinik yang begini, ataupun pasal leadership kah, ataupun ngam-ngam dia dapat orang-orang yang memang proaktif kah, macam tu ba? Yeah, to be honest with you, I didn't have a choice of siapa yang saya mau ambil masuk sinik. Memang saya serahkan bulat-bulat kepada HR. Maybe some organisation the CEO pun akan interview, but I paksa diri saya ikat tangan saya di belakang and saya bilang jangan interrupt, because they have to go through the process. Even though they made mistake pun tidak apa. I biasanya saya cuba ambil risiko yang saya rasa I can afford to take. Kalau berjaya, all credit goes to her or him. But kalau tidak berjaya, I have to step forward and mengakun itu saya punya salah lah. Dan walaupun dia dapat orang yang salah, it's okay, because I think that is also an opportunity for my HR or myself to learn more about people development, kan, mengenal orang dan memastikan bakat-bakat kita ini boleh dilatih dengan baik. So bekerja dengan sinik ni, civil sebenarnya ada banyak, saya ada banyak peluang untuk buat experimentation lah. Ada yang berjaya, ada yang tidak. Saya mengaku ada yang tidak berjaya, but we try to find the gift or value from every situation. Gagal pun, tapi apa pengajaran yang kita dapat. Nice. Sangat refreshing lah, sebab saya sedar yang mungkin saya punya own observation saja, yang mana kebanyakan orang-orang, especially yang muda, masih lagi macam zaman kami, yang mana kalau ada soalan tidak mau jawab, ataupun siapa mau cakap di depan, tunggu kena paksa baru boleh bercakap. So bila saya nampak ini trend yang macam ni kan, saya agak macam saya ada rasa pengharapan untuk orang-orang Sabah, untuk future. Saya harap bukan di sini sejak beginilah, dalam hati saya lah. Dan itulah yang agak menarik. Dan saya juga wonder kalau itu datang daripada kau punya training ataupun memang kau punya self-awareness, which is kau sudah jawab tadi lah. So we have the CEO of the Month program. I think this is a program that I wish all organisation can also buat dalam kamu punya setup. So the CEO of the Month program ni adalah program di mana kami akan make sure everyone, tidak kira lah manager atau executive, untuk jadi CEO selama 1 bulan. But with my guidance lah and senior management guidance, kami bagi dia RM500 allowance. Tidak banyak, but I want them to learn macam mana mau manage duit dalam situasi yang sangat mungkin terdesak kan. Jadi they are required to meet 4 stakeholders: university, kawan-kawan di lecturers or researchers di university, corporate, government and startup or NGO. So dalam sebulan itu they must lead the organisation, they must make good relationship with their colleagues, they must meet all of these 4 stakeholders yang saya mention tadi, tapi with my guidance. And I want them to rasa apa yang all leaders rasa, but in a good way, because I want to increase diorang punya empathy level. Because kalau kau tidak empathy, sympathy is lagi sympathy lah, but empathy bukan saja you merasakan situasi orang lain, but it will drive you to take action. Action itu yang saya mau. I'm sure awareness dalam kepala sudah ada. Cuma ada 2 benda diorang tidak boleh buat. To articulate it dalam bercakap, advocate dan execute. Advocate and execute. Itu yang kurang. So itu yang kita kena keluarkan daripada diorang punya minda lah. So dalam sinik sajalah ini inisiatif. So far dalam sinik saja, sebab your own initiative. Our own initiative lah. I mean, at first saya takut juga, tapi saya I have a leadership coach and then I minta dia punya pendapat lah, and she said it's very good. I minta pendapat beberapa orang and I piloted in sinik, and I can see that
I can say hari ni hari terakhir saya di Cynic sebenarnya. So bila saya kasih tinggal diorang pun ada satu kelegaan yang sangat tinggi because I know they are ready. Tinggal practice saja. Yeah, and paling important like you said lah, macam you cakap tadi kan, dia juga usher, dia juga yang jadi speaker. So I want them to be all rounder. I want them to be apa tu saya bilang tadi, there is a term to it. Boleh buat semua lah. Very apa ini? Versatile. Versatile, very versatile. Because sekarang ni dengan kerja pun tidak tentu hari macam you see Petronas. Last time memanglah you can tapi dengan keadaan sekarang you tengok semua orang rasa tidak selamat. So if you have all of these skills, then kau kena buang pergi mana pun, you are ready. So I just want to prepare them. I know they mungkin like, punyalah dia ni, you know. But I hope one day they realize kenapa saya buat macam tu. So memang it's a conscious decision lah kan? Yes. Because we understand the needs of our youngsters lah, especially on being more proactive, braver in hidupnya. I had a conversation with a stranger. Itulah saya ni extrovert kan. Saya boleh stranger. I can have a conversation with a stranger in a food court bah. So there is adalah satu perempuan ni, dia kasih makan anak dia and I sat next to her and I don't know what kicked off the conversation, but one thing that I learned from her is when she said, I think we underestimate our children a lot. Said that. She said that. Okay. So dia bercakap dalam konteks anak dia. Saya pula bercakap dalam konteks the young generation. I think because of diorang muda, saya underestimate them. There were many times that I underestimate my team too. Macam skeptical. Not in a bad way, but okay ke diorangnya? Nanti salah cakap. But like I said, I have to like betul-betul ikat tangan saya. Jangan kau masuk campur. To urge masih ada lah. Masih ada. And it's not easy for leaders like us juga civil. It's not easy, I know. But you also have to learn to let go sometimes. I think most of the time. You have to learn to let go. Kalau tidak, kita tidak akan dapat tidak akan dapat buat itu succession plan. And I think in our arena politik pun itu yang kita tiada sebenarnya, succession plan dalam kita punya. Sangat lama, berpuluh tahun. Cakap pasal politik lah. Cakap pasal politik. Secara jujurnya lah, adakah politician or leaders of Sabah reliable? They are reliable. If I have to choose antara reliable or not, they are reliable. And I think ketika saya belum lagi bekerja dengan lebih dekat dengan government, mungkin saya ada skeptical sedikit. But when I had that opportunity to, macam sekarang ni, when I have the opportunity to work with them, I know they are reliable and there are some good ones. Tapi because of the systemic issue di Sabah ini, mungkin macam saya cakap tadi, polisi yang telah berkurun lamanya tidak di-revisit dan tidak dilihat sebab landscape kita berubah-ubah. Itu yang menyebabkan sesuatu itu lambat. Sebab saya sendiri mengalami isu itu, Steve. Bila saya sendiri masuk dalam sektor government, memang before datang Sabah, wah gang ho, mau bawa teknologi lah, mau bawa innovation lah, AI, robot, whatever. And then we assume that thing can jadikan Sabah kaya. No, it's not. So bila saya sendiri, macam I like what you mentioned just now, you have to turun padang sendiri, tengok apa terjadi di Pitas, apa terjadi di Tambunan. Bila kau masuk, barulah kau faham, oh that's why whatever you planned 6 months ago, it won't work here in Sabah. And I had that, saya rasa macam marah juga. Saya sudah plan ni barang waktu saya di KL. It should work here in Sabah. But bila saya sendiri, alamak, tidak tahu. Dan itu yang menyebabkan kelambatan beberapa inisiatif yang kita plan tapi tidak jadi because polisi tidak membenarkan kita buat sesuatu itu. Dan itulah Cynic ini, kalau saya boleh mention Cynic do not want to be seen as someone who give money, who give training. Bukan itu saja kami membuat. We want to be seen as an entity yang boleh influence dasar-dasar kerajaan negeri ataupun persekutuan. Even now, kita sudah pun dimasukkan dalam polisi antarabangsa, rural, the rural
policy, Rural Social Enterprise punya policy yang di-approve oleh United Nations. So we want to be seen like that. That's why I want all of my team to be able to advocate about anything. Bila you can advocate, then only you can influence. Tapi kalau kamu hanya boleh contohnya buat admin stuff and duduk di situ menghadap komputer 24/7, then macam mana kamu mau keluar dan change the policy, challenge the status quo? Kalau saya nampak secara kasar kan, untuk you ada mention tadi yang ada plan saya yang saya sudah plan dari KL dan saya bawa turun Sabah, rupanya tidak boleh execute. So ada dua bahagian yang saya nampak kita boleh persoalkan di sini. Sama adakah dia datang daripada kita punya government sendiri punya management ataupun policy, ataupun dia masalah ketidak boleh execute sesuatu perancangan itu disebabkan oleh memang masyarakat kita ataupun kita punya public. I think ada banyak faktor. I think it's leadership juga. Itulah apa-apa pun kita mau persoalkan. It's the leadership, because sometimes kita hanya duduk, macam saya lah contohnya kan duduk aircon, buat kerja di pejabat yang ada aircon, and I assume that policy will work, but actually it won't work here in Sabah, and I have been in some of the roundtable discussion untuk membincangkan tentang polisi, di mana mereka hanya assume buat sesi engagement satu kali saja. Bukan sepatutnya kalau mau buat polisi you be inclusive, and ada beberapa siri yang kamu kena buatkan. Tetapi saya pernah masuk dalam a few roundtable discussion di mana satu kali saja kena buat, and they assume that's the best solution. And saya sangat kecewa dengan keadaan itu sebenarnya. So ini juga yang mungkin some of the policy datang dari federal kena turun padang, kena turun betul-betul di tempat itu dan memahami the situation, have conversation with our locals. Now, that's why kebanyakan polisi tidak begitu inklusif di Sabah, dan beberapa polisi tidak dapat digunakan di Sabah Sarawak sebab kita punya polisi lain, kita punya landscape lain. Yes. So that's why ada keperluan untuk Sabah Sarawak mempunyai polisi sendiri, not to challenge the federal, but it is actually to selesaikan masalah kita di Sabah Sarawak ini. Saya cakap pasal politik boleh reliable kah tidak, sebab mungkin ini saya punya pandangan secara snapshot saja, observation saja kan, sebab bila saya nampak debat di parlimen kah ataupun di dalam DUN kan, saya rasa diorang macam boleh dikatakan tidak profesional lah. Saya tidak nampak diorang punya IQ bukan IQ, dia punya knowledge di sana cukup macam yang bermaki-maki ad hominem. Orang bagi satu cadangan komplain kan, kau pun begitu pak dulu, langoi diamlah kau gitu membuatkan saya fikir such a bad example kan. Tapi jadi yang menyebabkan saya berfikir orang-orang begini yang kita letakkan tanggung jawab untuk set policy, to make policy for our country. And I wonder kalau diorang berapa peratus diorang involved in policy making dan berapa yang betul-betul pakar dalam sesuatu bidang itu untuk buat ni polisi. So dia agak memberikan saya satu impression yang memang tidak ada harapan. Susah untuk kita memaju macam tu lah. I think itulah macam saya cakap tadi kan, the culture kan, ataupun polisi yang sudah berada di sana berpuluh-puluh tahun lamanya yang sukar untuk diubah. And I'm glad that I hope there are 100 more people like you yang macam you lah, yang sedar, ini kah, is this the kind of example? And I've been into a few session where diorang bermaki-maki di sana. Tetapi memang saya kecewa, but I hope kita tidak kecewa lama betul. Kita cuba buat apa yang kita boleh buat. So that's why personally my mission, Stivel, is to tackle the issue of leadership lah. So that's why kalau saya selepas ini saya akan balik ke Peninsula, untuk walaupun saya balik ke sana sudah sebab my family is there, but
personally, I would like to help the young leaders here in Sabah. Ada beberapa personal program daripada saya sendiri untuk bantu leaders di Sabah, especially women. I want them to be able to question, to challenge, especially di luar bandar. Supaya nanti kalau pilihan raya, kau bagi duit kah, kau bagi beras kah, mereka mampu berfikir, siapa yang patut saya undi? Maybe saya ambil, but maybe siapa yang saya undi? Saya undi yang bagi saya ni air ataupun yang satu lagi. Memang, yeah, so we want them to think, because ketika ini mereka in survival mode, maybe some of them like, siapa survival bagi duit, mode, itulah saya apa. Survival mode sangat besar dalam saya punya analysis on our people lah. Macam lah saya ni penganalisis kan. Tapi when I think about our situation lah, especially our people in Sabah, macam mana dia orang banyak yang miskin, banyak tiada peluang, lepas tu kurang proaktif kan. Saya rasa it's the survival mode. Survival mode sebab kurang duit ataupun kemiskinan kan. Bila miskin, diorang tidak, dia hanya mau short term saja. Yes. Short term bagi duit, okay, pedulilah 3-4 tahun akan datang apa efek ini perbuatan saya. Sebab sekarang ini kalau saya tidak makan saya mati. Betul. So that kind of survival situation yang menyebabkan dia cycle. Macam yang survival mode, lepas tu kau pilih pilihan yang salah, and then pilih pilihan yang salah, kau punya situation akan jadi buruk, dan situation yang buruk, environment yang buruk akan menyebabkan kau kekal survival. Dalam survival mode. So dia cycle. And ada satu contoh ni, Civil, if I can share with you. Kita selalu question kenapa ini stateless banyak anak, ramai anak. You know, and then diorang ramai anak because macam mana? Sebab ada kemiskinan apa ni, period poverty. Period poverty. So kebanyakan stateless ini ada anak dia orang mau pregnant because tidak payah beli pad. Memang it sounds crazy. It sounds crazy kan? Tapi bila tiada ialah itu pad pun mungkin paling murah pun RM5, but some people RM5 itu is something. And diorang tidak mampu, and lebih senang kalau tidak datang period and pregnant. Saya pernah dengar tu. Dan dengan masyarakat kita yang simple minded, ini adalah another term yang saya cuba utarakan, iaitu bila kita melihat kepada cerita-cerita seperti itu, survival mode, lepas tu terpaksa banyak anak untuk tidak beli Pampers, contohnya lah. Orang kita pula fokus dia adalah apa ni PTI sudah tahu miskin, banyak anak lagi dia bilang. So simple, I was like that too. So simple the mind, sampai benda yang kenapa dia orang begitu kau tidak, you don't bother to think, kan? Sebab kenapa dia orang begitu? Sebab dia orang tidak kerja mungkin. Betul. Itu saja hiburan dia orang. Betul. And they can only think sampai macam nak mau hidup besok. Yes. And then memang agak lucu untuk dicakap kalau yang diorang tidak ada wayang, diorang tidak ada hiburan ini sebab tiada duit, dan diorang punya hiburan begini saja, gitulah. Tapi it's the reality, it's the possibility yang kita perlu consider. Dan bila kita fikir ini benda, sepatutnya kita boleh fikir dia secara objektif supaya kita boleh plan apa tindakan untuk selesaikan ini masalah. Sebab kalau tidak, kita cakap yang ini banyak anak, apa yang kita perlu buat? Simple, kita kasih balik diorang di Filipina. No, it's not the itu jenis simple mindedness yang agak mengganggu saya sebenarnya juga lah. When it comes to macam berfikir ataupun berbincang tentang isu-isu macam undocumentation, PTI dan begitu semualah. So I mean until you turun Padang, then only you faham. I went to Sandakan and saya pergi ke perkampungan stateless ini. Kita cakap pasal stateless tapi I think berkait juga. And I had that mindset, even di muka saya pun nampak sudah terang-terang yang I was like, kenapa kamu ada But when I got to know that satu rumah itu ada
3 keluarga tanpa bilik. Tempat bilik. You can imagine. Macam mana? So I was thinking, you ada 10 orang anak, in that house ada 3 keluarga, and you have 10 kids. Di mana kau bikin? So this is where when I started to ada banyak questions yang beranak di fikiran saya. Like, this is why a lot of social issue berlaku di kalangan mereka. Dia ada orang desperate, dia orang terpaksa ni, terpaksa tu, dia tension, the only hiburan is that, or I don't know. It could be. I'm not bukanlah say judge, tidak. But you really have to ask yourself that question. And when I had that conversation with them, then only I realized, oh wow. I mean, saya tidak pernah melihat sesuatu permasalahan itu from this perspective. And that's why I quit for I think 1 year, because I really want to, saya tidak terangkat, emosi saya tidak terangkat dengan semua itu. And until you masuk sendiri pergi tempat diorang, then you understand why. Yeah. Kau hanya akan faham sesuatu isu itu kalau kau betul-betul berada di tempat itu. Dia punya level of understanding memang langit dan bumi kan. Yeah, in the context of leadership sama juga. Until you betul-betul berada di tempat, macam contohnya eksekutif saya. Contohnya lah saya marah kenapa tidak buat benda ni, but I didn't realize, actually dia tidak ada pengetahuan dalam itu. So it still goes back to me. Kenapa saya tidak ajar? Yeah. But I want them to understand my situation as well. Kenapa Puan Vivi selalu marah-marah ni? So when they are in my situation, when they go through that CEO of the Month program, then they would understand. And the funny thing is, and I think this is something that I really have to jaga is, there is a pattern after 2 weeks, diorang sakit. Not sakit teruk lah, like sudah migraine, sudah macam pattern lah, tarik hidung sudah, and terus, like I said, it's jangan takut it's not like they sick sampai masuk hospital, tidak. Okay. I can see like diorang macam berat you know, but when, of course, like I said, I guided them very closely, and I make sure kalau saya nampak sudah that pattern yang okay, they have to stop until here, then I will stop them and we will have this conversation again. But the thing is, in Cynic, I always reward them with, you know, opportunity to learn from, you know, other people, and I send them beyond than just Sabah, even pergi luar negara. I give them opportunity. Contohnya pada tahun 2022, the first invitation to go to Melbourne, Australia, it was supposed to be me, but I said, be the bigger person, and why not kau, anytime you can go, but your team bila lagi dorang ada peluang. So 2 of them went to Brisbane for the first time, and now they are doing very well. I wonder, apa jenis wisdom, life wisdom yang kau apply bila kau fikir begitu? There are a lot of wisdom actually. Tapi I think wisdom yang paling dekat di hati saya adalah ada ni, dia bilang fall 7 times, get up 8 kah? Begitu. So if you life cannot is walk, crawl, if you crawl. Yeah, gitu. I mean life is very challenging, right? So kau akan melalui titik-titik hitam ataupun penderitaan, but dialah kesengsaraan. But you see, I read somewhere, dia bilang sekolah yang paling valuable is sekolah penderitaan. Wow. Until you merasa derita itu, then still, walaupun kau sudah rasa derita itu, dan baru kau faham orang lain, dan still you cannot judge people. Yeah, until then it's just theory. Yeah, betul. Sekolah yang paling baik adalah sekolah penderitaan. You have to go through all of the hardships. Then only you know kenapa. Saya belajar dengan cara yang yang kasar lah juga. Bukan kasar lah, cara you learn the hard way lah. I learn the hard way. Itu expression saya lupa. Banyak benda-benda yang humble diri saya bila saya meningkat lebih dewasa lah. Yang banyak sebenarnya benda yang kita ingat masa muda ini kita faham. Contohnya relationship ataupun family lah. Dan gue ingat yang kenapa nih orang tua nih bagi handphone. Kalau saya ada anak nanti kan saya tidaklah buat anak saya macam tu.
Bila saya ada anak sudah kan no choice pula. Sorry ya. Jangan kasih, kenapa dia kasih telefon lah sama anak dia? Nanti kau ada anak baru kau rasa okay nah. And then kalau macam choices in life lah yang macam kalau saya tidaklah kena scam begitu, lepas tu kena scam macam tu. So benda-benda macam tu yang kau akan terfikir yang kita punya level of understanding of life is actually sangat banyak peringkat. Mula-mula kita tahu dulu, lepas tu kita rasa. Kita tahu dulu baru kita. Lepas tu kita faham. What did you study before psychology? I study life. Mula-mula kita faham. Amazing conversation. Mula-mula kita tahu, lepas itu kita faham. Bila kita faham, kita dapat rasa. Itu rasa tu yang akan label. So kalau macam saya, itu benda-benda yang wisdom yang life teach us akan membentuk diri kita untuk, bukan sebenarnya, tidak semestinya dia akan menjadikan kau lebih berjaya lah sebenarnya, tapi dia akan menyebabkan kau lebih faham tentang hidup. Dan salah satu objektif saya untuk interview kau adalah untuk mengenal pasti which type of wisdom that yang kau learn ataupun lebih banyak belajar lah, dari segi leadership kah, dari segi sukses kah, dari segi human nature kah, boleh jadi spiritual kah. So kalau macam kau dengan kau punya style leadership dan the way you lead your team kan, I wonder what kind of life philosophy yang kau lebih banyak belajar. To be exact, saya tidak ingat toh. Sekali kalau macam saya buka buku kali baru saya ingat. Tapi I think saya ada perbezaan di antara boss dan juga leader. Saya tidak mau jadi boss. Saya mau jadi leader, and I want my team to be leader themselves. And leader ini tidak hanya orang bilang defined by your designation. Tidak. Even if you are a janitor ataupun an intern, you are a leader. And itu yang I can't remember what's the philosophy lah, but I read somewhere that boss begini, leader begini. So I know for sure I want to be a leader, because hidup ni macam roda, civil. Mungkin satu hari nanti my Melvita will be someone that I minta tolong from. True. It could be. Kan, so I just want to be a kind person, and I just want to be the person yang buat the right thing. Itu saja. Sebab actually, of course, at this level memang ada banyak dugaan ataupun dugaan as in kau mau buat semua ni untuk personal agenda, or kau mau masuk TV, kau mau masuk newspaper, kau mau kau dahulu. And there were a few times that I asked my team, ada opportunity untuk saya di interview ataupun saya masuk newspaper, I said, it's your time to shine. And just be that person. But I be that person to on TV or on in newspaper. Tapi saya faham juga certain situation will require the leadership to speak. But as much as I can, like if you attend our, macam hari tu di Creative Economy Summit, I brought Eva. Eva saya nampak banyak menonjol. We got up on stage and I asked her to read the speech with me. To speech. Yes, because bila lagi Steve, kan bila lagi. So itulah momen yang sebenarnya antara momen yang paling penting yang saya nampak di sana, yang wow, dia baca speech yang sepatutnya dia punya bos, tapi dia boleh bagi speech yang tadi saya nampak di Asia saya. Si Eva lah ni. Si Eva. So dia Asia dulu, lepas tu tiba-tiba dia di depan sudah. So it's sangat interesting dan sangat tidak typical Sabahan. I want everyone in Sabah to get that opportunity as well. Sebab it's usually anak-anak orang yang mungkin anak dato' o anak Tan Sri yang dapat that opportunity, or those yang ada privilege, ada privilege yang akan dapat those opportunity. I want those yang berada di kampung di pisok-pisok kampung pun mendapat this opportunity. And I think I can share with you pada tahun 2021 kata, we were the only organisation yang di-invite oleh Petronas to have a
intimate session, one-to-one session with siapa tu yang racer tu? Sir Lewis Hamilton. Yes, so we brought five teachers from pedalaman Sabah pergi that session. We sponsored their flight, their tickets, their flights, their hotels, perbelanjaan semua, and they had that opportunity to have a conversation with Lewis Hamilton. And bila dorang balik kampung di Telupit, for example, they would be able to compare things or buat evaluation. Sir Lewis bilang begini, from our conversation dia bilang dia begini. And I remember that teacher bilang, I feel like macam saya sama Sir Lewis Hamilton sebab dia pun cakap dia ada from minority group, dia selalu kena discriminate. Sama lah macam kita pun di kampung selalu kena discriminate. So I want them to have that, again, self-awareness lah. Yeah. And from that experience, then what else can you advocate or then turn into action? Yeah, and I'm very happy. These are STEM teachers, and I'm very happy that they are still doing what they like now, empowering students to learn STEM in school. When you mention your plan that you design when you are in KL and you try to implement it here in Sabah, apa sebenarnya challenge dia? Banyak challenge dia. If I can share with you, saya pernah kena halau from a few meetings because they don't want me to speak. Pasal? Because maybe we challenge things lah kan. And I think I learned juga, mungkin not entirely their mistake, it was my mistake sebab saya tidak study the people that I'm gonna meet, and saya tidak tahu macam mana mahu berkomunikasi dengan diorang. Mungkin cara saya bercakap membuatkan diorang kecil hati. Padahal mungkin sebelum meeting they are like macam, okay, I want to find solution with this lady. Macam mana kita boleh improve certain things. Sekali kena rasa attack. So that is definitely my mistake because saya tidak belajar dahulu macam mana how to bring that topic across to all the meeting members of the meeting tanpa mereka merasa mereka kena attack. So I think this is what the young leaders should learn from my mistake. And masa tu baru mula-mula balik lah, you don't know yet Sabah macam mana. Masih all you have was lagi. Your perasaan marah saja. But again, self-awareness is very important. If you know that you are very angry, you always have to ask this question. After you shout to this person, will you get the solution? Tiada kan. So how can you have a very diplomatic conversation? Yeah. I learned the hard way as well. And I'm not embarrassed to share with you. I share here supaya yang lain pun boleh belajar lah. Yeah. Self-awareness lah basically kan. How you lower your ego and think objectively tanpa dipengaruhi oleh emotion or your agenda kan, untuk macam saya belajar itu selepas kahwin lah. Yang macam mana sebenarnya unfortunately you have to accept the fact that your wife will always win. Yeah, I have to make her win. Nanti sebenarnya kehidupan tidak berbaloi. It's either you win your argument. Ada satu saya punya quote lah. It's nice to win an argument, but adakah dia worth your life? Yes, betul. Macam betul, tu betul. With the relationship lah, macam tu. Yeah, even in the context of leadership kan, ada beberapa, I have to pick my battle lah. Ada beberapa argument yang saya terpaksa tinggalkan begitu saja because I think it's not worth my time. Yep, tidak worth it. Yeah. Yeah. So it's important to have itu objectivity bila kau ataupun logical thinking lah rather than being emotional and proving yourself right. Yes, benda betul. macam tu kan, benda-benda yang feed the ego sebenarnya agak bahaya juga lah. And I can still see some of the leaders here in Sabah yang sikit kena tegur pun yang mengencang sudah, bukan sebab mau cari kebenaran tapi mau menang saja. So sebab itulah saya nampak perbezaan kalau betul-betul seseorang itu adalah leader yang boleh dikatakan ikhlas lah buat kerja dia. Sebab kita sangat boleh nampak perbezaan dia. Cakap pasal leader,
Dr. Prof. Rem Dambul. My mentor. Dia adalah mentor. How good he is sebenarnya. Is he? Salah tata bahasa. Yeah, dapat. Sebab backstory, saya tertarik dengan dia punya posting-posting di Facebook, dan saya rasa saya ada mention sama dia nih, dia menyentuh G-spot intelek saya bilang, terus dia ketawa gitu. Sebab dia pandai untuk mengolah dia punya perkataan dan Kau pun tersusun. pandai mengolah perkataan. Saya cuba untuk tiru dia lah dalam posting-posting saya. Tergelik hati festival. Sorry, I'm laughing. G-spot of your intellectual. Yeah. So saya bilang, macam mana aku buat begini, saya bilang. Dan saya nampak dia punya posting-posting yang sangat sistematik, dan daripada kawan-kawan saya yang lain yang turun Sabah untuk buat research dari university dari KL kan. Saya kenal Datuk Rem, dia bilang. Dia ada meeting dengan saya tadi loh. Oh, dia begini-begini. Banyaklah cerita dia tentang Prof. Have you met him personally in person? Prof. Rem ada masa summit tu. Oh, you interviewed him. Yeah, interview for like 5 minutes lah. Tapi saya mau interview dia Dr. lagi Rem? panjang. Ya. Datuk Rem, if you're listening to this. So macam mana kamu punya relationship dengan Datuk Rem? Actually, saya yang cari dia sebenarnya. So, saya buat iklan sekejap to young leaders out there. Carilah mentor kamu dan jangan malu untuk buka mulut and say, hey, can I come and have coffee chat with you? I want to learn from you. Just do it. I just mentored 2 girls, young girls, 3 days ago, and we had a good chat. And I like that kind of person. And the same thing dengan Datuk Ramzah, saya yang terkinjak-kinjak sebenarnya mau cari dia. Saya pun terkinjak-kinjak ni mau interview dia. Saya terkinjak-kinjak mau cari dia. So I got to know him since 2017 through social media. You know, he's very popular. Lepas tu dia punya posting-posting ni sangat challenge kita punya mindset dengan perkataan-perkataan dia yang kau tahu lah, saya ni malas baca kan, tapi bila ada perkataan dia yang bikin Trigger. kau terbangun kan, you want to read the whole post ba. So, and at the same time, dia pun masa tu di UMS dalam bidang inovasi, saya pun dalam bidang inovasi. And sebenarnya masa saya kerja di Magic, he was the timbalan TKSU di Kementerian Mosti, di Mosti, and Magic was reporting to Mosti at that time. I didn't know semasa saya kerja di sana. So bila balik Sabah, dia kerja UMS dalam bidang inovasi, saya dengan Sinik dalam bidang inovasi, and then now IDS, kami bekerja dalam dalam sektor yang sama. Lebih banyak peluang untuk saya berjumpa dia. And he is very pemurah dengan ilmu. Dia tidak loket ilmu, dia tidak sombong. Dan itulah jenis-jenis ketua yang kamu mahu belajar kan daripada mereka. So he's very intellectual, very genius. Dia suka mentor orang, and saya pernah tengok dia mentor semuda-muda orang yang muda pun he doesn't mind to mentor, not just dia punya circle saja. Yeah. So mentor dari segi apa? Life? Dari segi to me lebih kepada leadership. Lebih kepada leadership. Kadang-kadang even when I was in Scotland, sebenarnya masa saya belajar 2022 hingga awal 2024, I was in Scotland. I was managing Scenic remotely. Bukan satu tahun yang senang bagi saya because I was lonely di sana. Negara pun sangat sejuk. Memang depression lah. Memang I went through an episode of depression, and the person that I called for help was Datuk Ramzah, and my leadership coach, and he was the one who helped me to understand why you can't react on certain things, what steps you have to take after this, a lot of leadership strategy. Benda yang menarik tentang seorang philosopher adalah orang-orang macam dia adalah bila dia ada tu knowledge, tapi at the same time dia ada falsafah. Kan sebab kalau saya pernah study di UMS juga. Dan kalau kau nampak pakar-pakar dia yang prof semua dalam sains kan, dia orang memang ada tu skill, research skill, knowledge kan, tapi tidak semua yang ada philosophy of life yang dia orang boleh share untuk semua field. Yeah.
ataupun life itself lah. Tapi bila saya nampak si Prof Rem, saya nampak yang dia memang pakar satu bidang dan dia apply itu kepakaran dia dalam falsafah hidup yang lain. He's a climatologist actually by profession, climatologist. Tapi dia boleh kaitkan yang orang dulu pun ada ni pengetahuan begini dan dia pandai buat konteks. Yes, konteksnya. Dia sangat pandai buat konteks dan saya tertanya-tanya mana dia belajar begitu Pak. Saya pun belajar, kalau mungkin dengan saya kan saya perasan dia selalu kasih sedia simple analogy. And that analogy buat saya ketawa. And that is, barulah saya faham konteks sebenar. Dan Datuk Ramzani sebenarnya dia tahu baca orang. Dia tahu tahap intelektual seseorang tu setakat mana. Dia akan bercerita mengikut tahap intelektual orang itu. Analogi, saya sangat suka dia punya approach bila dia sentiasa guna analogi untuk explain dia punya points. Datuk Ramza, please come to the next episode. Yes, please. Hopefully lah saya ada chance lah untuk dengan dia. Can I also take this opportunity to thank Datuk Ramza publicly? Can, sure. Datuk Ramza, thank you so much for your assistance, for your guidance. Sewaktu saya belajar berkelana di luar negara pun, you were there to help me emotionally. And Datuk, you're such an amazing person. I know I make you feel uncomfortable, hearing this, but I want the rest of my friends to know that you are such an amazing person and you have helped shape the next leaders in Sabah. I know you actually, I think under dia punya reda ni kan dia ada sudah ni siapa dia mau guide, siapa dia mau latih. So I'm very lucky to be one of those people that he guided very closely. Okay, saya akan potong ni video dan saya akan kirim dengan dia supaya saya ada lesson untuk jemput dia. Yes, please. Itu saya punya permit lah. So maybe kita boleh tanya persoalan yang terakhir lah kan. Sebab berapa lama sudah? 1 jam, baru 1 jam. Okay. Ada a few question lagi yang saya boleh tanya lah kan. Enjoy. Rushing kah? No, Tidak, dan so far this is very relax. Antara podcast yang paling saya rasa relax. Okay, good. Sebab dia punya objektif memang untuk membolehkan seseorang itu betul-betul meluap, be vulnerable, dan share kita punya vulnerability kepada orang dan bagi inspirasi kepada orang untuk share. Permulaan podcast saya sebenarnya adalah inspirasi daripada satu podcast yang di US lah. Bila saya dengar beberapa podcast dia macam dia memecahkan saya punya masculinity. Dia ni seorang yang maskulin, tapi dia boleh menangis depan kamera dan bila dia interview orang, dia betul-betul berterus terang sekotor manapun secret dia share juga for the sake of orang boleh tahu reality seorang manusia. So saya sangat inspired dengan ini orang dan saya rasa kita perlu itu sebab setiap kita kan, especially yang kita punya local people, dia ada barrier Pak. Lain yang dia menunjuk siapa dia di depan kau, lain dengan orang lain, lain lagi dengan ada agenda tersembunyi. Dia mau friendly dengan kau sebab kau ada sesuatu yang dia boleh dapat. So dia agak membantu lah bagi saya perkembangan intelek, ekonomi, dan saya cuba untuk wujudkan ini mindset untuk sharing ataupun jadi vulnerable. Bercakap benda-benda yang deep, bukan benda-benda yang superficial saja. Yes, I like it. Yeah, I like it to be. I'm struggling with that as well. Like there are certain things that I cannot show to public because now you are already at a certain level, and I can imagine. It's I sampai to the extent that some of my team members bilang, kau jangan menangis dalam podcast nanti people akan tengok kau sebagai seorang wanita yang lemah. Dah lah kau perempuan menangis lagi kan nanti orang bilang kau lembek. And then kemarin lagi bila ada lelaki, my team member menangis waktu dia bagi ucapan farewell. I'm sorry, I know men shouldn't cry. I said,
Why? Yes. Just cry it out. Itulah benda yang kita perlu buang sebenarnya sekarang. Sebab imagine ini ayat saja, men shouldn't cry pun banyak menyumbang kepada bunuh diri. Yeah, because they are not able to express. Yes, they don't dare to express. Yes, and sebab malu. Yeah, I agree, and I think ada a lot of awareness sudah lah sekarang. Macam contohnya, men don't wear pink. And whenever I tengok ada lelaki pakai baju pink, saya terus compliment, wah, nice shirt. Because itulah saya dari segi emosi pun, I think every organisation, dalam konteks organisation, I think we should have a safe space for our colleague, or for example in family pun, you should have a safe space for your family members to have a medium for them to express dorang punya, meluahkan dorang punya kekecewaan, even kegembiraan, so that is, I mean, saya sebagai seorang survivor pun, I have taken that decision to talk about mental health. And setiap tahun sini semasa saya punya leadership lah, saya bagi mereka cuti pada 8 Oktober setiap tahun. Wow. Just for them to lupakan pasal kerja untuk 1 hari and just sleep or go watch movie, or maybe it's time for you to do self-reflection. And I want to show that the organisation support your mental health. And itulah saya harap lebih banyak organisasi ataupun leaders, because leaders yang boleh buat macam tu, sebab perubahan hanya akan boleh berlaku jika ia disupport oleh your top leadership. Kalau tidak, staff pun sudahlah, staff tidak empower untuk buat decision. Bos lagi tidak boleh buat decision, macam mana? So that's why I want my team to always prove me wrong juga. I want to empower them to think and suarakan kepada saya, Puan, I think this won't work. Vivi, I think this won't work. And I'm ready to be challenged, and I like it. Banyak kali they prove me wrong. Which is agak bagus untuk diorang punya self-esteem juga kan. I make difference. 8 Oktober, if I'm not mistaken, 8th of October. Adalah 1 hari. Ya, 1 hari. Ya. Memang dorang akan dapat cuti. Best untuk boleh bercakap dengan orang yang walaupun posisi dia virtually nampak lagi tinggi daripada kita masih boleh talk same level as a human. Macam tu. So saya punya goal sebenarnya adalah untuk interview orang yang nampak di luar macam famous, macam kena puja-puja, idolize, tapi bila bercakap, I'm a human being. I have problems. I have families to feed. I have my own challenges. Supaya kita masing-masing boleh reflect dan kita tidak terlampau ada tu gap sesama kita manusia. So itu yang That's saya cuba. why mungkin ada banyak penyakit cancer. Mungkin ada lagi banyak young ones yang mati dalam tidur nowadays. It's scary. I'm not laughing because saya sangat takut dengan keadaan itu. I'm at that age already, and sometimes I have to suppress my feeling because I cannot be seen as like this because already I'm a woman. If you are at sekarang ni pun at leadership top level kan, you can't show. Even ada yang nasihat saya, don't wear skirts or don't wear baju kurung. You wear pants so that you get that masculine punya image, so you won't be seen weak. But I think that is the thing yang kita patut ubah. And leaders nowadays, especially itulah macam contohnya women empowerment lah contohnya kan, the feminist. Saya pernah dimarah sebab kenapa kau include lelaki? But we have to include men in the conversation, otherwise kita tidak akan dapat itu check and balance punya nilah conversation kan. And saya mahu orang leaders tahu bahwa they can be vulnerable as well. I cried so many times in podcast, but now I'm better at tahaning myself lah. Unfortunately, kita punya public punya subconscious masih lagi dalam setting yang apa yang dorang nampak itulah
approach yang dorang akan guna dengan kau. Contohnya kalau dorang nampak kau menangis, dorang punya approach dengan kau adalah jadi orang yang lemah. Tahu ataupun tidak, yang macam mana kita kasih tahu pun dia menangis itu pun dia ada juga leadership yang tinggi macam tu. Tapi kita punya nature memang begitu sudah. Kita nampak benda tu, itulah yang akan menjadi setting dalam persepsi kita tentang orang lain. Yeah, so I think podcast like this is very important, and I hope you continue to talk about mental health. Biarlah tabu pun tabu lah. But we have to, Otherwise, yalah, I mean, macam saya sendiri pun kan, there are a lot of emotional story behind macam mana kita jadikan Sinik sehingga ke tahap ini. And to be honest with you, saya rasa sangat lonely di Sabah. Because they don't, yalah, mungkin saya juga tidak mencari, tetapi bila dikecam di social media, di surat kabar, di mana-mana lah, behind my back, pernah lagi sekali tu they were discussing about me in a Zoom meeting, and it was recorded and it was sent to me. What? It was, yalah, but it's good to go through all of that episode, and I to tell you the truth, it's not easy, and untuk mengangkat Sinik sehingga ke tahap ini, I think I'm very proud to say that Sinik telah berjaya mengubah polisi-polisi negara. Walaupun kami hanya mungkin 20 orang, walaupun bajet kami mungkin tidak sebegitu banyak, but we have managed to influence beberapa important decision di peringkat kebangsaan. Dan pada tahun ini adalah tahun pertama we've managed to get almost full funding. Wow. We get to send a lot of startups pergi Osaka, pergi Taiwan, pergi luar negara. So, tapi di belakang tabir, wow, it's not easy. I was even accused of, trying to, I don't know whether I should say this, but yalah, sangat-sangat memberi image yang tidak baik kepada saya punya saya punya career. Saya tinggalkan husband saya selama 5 tahun sudah kami, bukan tinggalkan kerana bekerja. I see. Terkejut lagi saya kalau dia dengar ni. In 2020 I've decided to leave the plan to have IVF and tinggalkan laki saya di sana untuk bekerja di Sabah. So saya ulang alik Sabah Semenanjung. And it wasn't easy because you really want a family, you really want kids. But at this age you can't. I mean the possibility is rendah sudahlah. But I remember when I was trying to get macam blessing from my husband, can I go back? I got this offer to set up state agency, and he said tidak boleh. But I remember I couldn't sleep at night, and he realized that, and the next morning he said, you know what, okay, you go. And I remember masa tu doktor sudah cakap, you know what, lagi lambat kau tangguh, lagi susah ni kau mau dapat. So IVF requires a very tedious process of, ada beberapa, kalau tidak tahu IVF, you kena inject you punya perut for like 2 weeks or 3 weeks. You have to go through a few surgery, yalah procedure tu kasih keluar whatever it is. I don't remember the medical term. So that's why now I have decided to, tugas saya sudah selesai di Sabah. Memang masalah tidak akan habis di Sabah. And that's why semenjak setahun lalu memang secara very aggressive and intensive saya latih, saya ada ini succession plan, and I want my team to boleh buat apa yang saya buat, because saya tahu I won't be here forever, like what I mentioned dalam awal-awal podcast kita tadi. Saya tahu saya tidak akan berada di sini forever. So saya telah membuat satu keputusan yang sangat sukar, family or career. So 5 years ago I chose career, but saya harap saya telah membuat sesuatu sacrifice. Tidak juga sacrifice lah. I think a lot of people lagi banyak sacrifice daripada saya. Cuma mungkin inilah salah satu sumbangan yang saya dapat berikan kepada negeri. Wow. Bagi saya itu adalah satu sacrifice yang agak besar lah. Sebab it's between your own life,
future dengan benda yang belum tentu akan recognize kau lepas ini. Yeah. Kan? I know, and yeah, sometimes I feel like that also. Like, tapi at the end of the day, saya revisit balik saya punya intention. Kenapa kau buat semua ni? Not to get people to recognize you kan? Tidak. No, it's not about me. It's about the people that we want to help. It's not about you. Well, I pernah buat IVF. I tried pada 2022. It didn't work out. And well, you have to take the risk lah. Kan sudah itu keputusan yang kau ambil. And tapi saya sangat happy dalam konteks memberi sumbangan kepada negeri. I'm very happy, and tomorrow is my first flight to KL. Today is my last day berkhidmat secara rasmi di Sabah, and I'm very very lega. That's why I said the moment I stepped into the studio, saya rasa boleh express. Selesai. Tugas saya bukanlah selesai 100%. What I'm trying to say is dalam konteks sinik, selesai sudah, and I will continue in a bigger capacity in KL. What's next? What's next is I will continue to help not just Sabah but the entire Malaysia. So I will lead a government agency in federal, and still dalam bidang keusahawanan, TVET, social enterprise, and the announcement will akan ada nanti. But I'm very happy that I'm back to my husband, my family. I get to spend more time with them, and I get to help the entire nation. And itu yang saya rasa sangat bersyukur. Saya ingin itulah ambil kesempatan untuk berterima kasih kepada orang-orang seperti kamu, Stivel, Chris, all of these people yang tidak pernah berputus asa. And please continue to talk about mental health. You. I will support 200%. Yeah. And saya tahu tidak ramai yang berani bercakap pasal benda ni, because it makes you look weak, and it makes you look, itu CEO dulu pernah gila, you know. Yeah. So with that, thank you again. Thank you, Stivel, for being here. Bagi saya chance untuk pick your brain a bit and jadi inspirasi. I learn so much from you. I learn so much from you. Jadi semoga dia jadi inspirasi kepada orang-orang, especially for women lah. Dan pesanan terakhir daripada yang berkaitan dengan conversation kita tadi adalah, setinggi manapun mungkin kita punya kedudukan dalam dunia ini, saya agak spiritual sikit lah, dunia ini, jangan jadikan dia sebagai penghalang kita untuk explore diri kita sendirilah. Sebab kalau kita terperangkap dengan ego disebabkan oleh label dunia, mungkin kita akan miss out banyak benda dalam life. You only live once. YOLO. But YOLO, Bukan make lol. the best out of it lah. Make the best out of it. Sebab you only have one life. Yes. Yeah, you only live once. Sorry. YOLO is you only live once. But you only live once. That's why you have to make the best out of it. Thank you. Ponsiko iri-iri naman tadho. Terus saya tidak tahu macam nama reply. Thank you so much, Stivel. Right. Thank you. Bye. Bye. And third, Oh, thank you. I love it. It's so refreshing. you're because not rushing off, right? no, because Dawn from Sweden is coming by. Dawn from Sweden. Sweden is a local brand.